नमस्कार दोस्तों आउ एक नवा भिडियो आपण मानक स्वागतम। आज आम कथा जाऊे जदि आपण ईपीएफ कलेम करने जाऊँगी आपणकर एमती एक इरोटी आसूची आपण कौन करेंगे किसी डरबार ना। इरोटी आसबार माने हूँ आपणकर ईपीएफ कलेम टाइम रे आपणक नॉमिनेटी जरूरी अच्छी। तेणु आपणकर ईपीएफ कलेम करने पूर्वर आपणकर ईपीएफ नॉमिनेटी करनियंतु कौ भली भाव में आपणकर ईपीएफ नॉमिनेटी करेंगे तार संपूर्ण तथ्य आज ये वीडियो माध्यम रे आपण मानकु जणैबु। जदि आपण ईपीएफ कलेमटी करूना आपणकर एमिति इरोटी आसीबो। सर्वे प्रथमे आपणकर नॉमिनेटी आपणक ईपीएफ अकाउंट रे कंप्लीट करनियंतु। जदि आपण ईपीएफ अकाउंट रे नॉमिनेटी करूना आपणक ईपीएफ अकाउंट टेम्पररी भाव में बंद कर दिया जीवो। सर्वे प्रथमे आपणकर ईपीएफ अकाउंट रे नॉमिनेटी ऐड करनियंतु। चलंतु कौ भली भाव में करेंगे तार संपूर्ण प्रोसेस आपको सेटअप बाय सेटअप आपण मानकु जणैबो। सर्वे प्रथमे आपण मोबाइल ले गूगल ब्राउजर टी ओपन करंतु। सेतिरे टाइप करंतु ईपीएफ टाइप कर साला परे आपण को जो सर्च रही सर्च रे ओके करंतु। आपण माने देखि परथुबे www.epo-government.in आपण एथिरे ओके करंतु। ओके कला परे आपणकर एमिति एक पेज शो होई जिवो। आपण माने देखि परथुबे ऑनलाइन कलेम्स ट्रांसफर सेटलमेंट जो रही आपण से ओके करंतु। से ओके कला परे आपणकर एमिति एक पेज शो होई जिवो। सर्वे प्रथमे आपणकर यूएन नंबर एवं पासवर्ड एंट्री करंतु। बर्तमान मु मोर यूएन नंबर एवं पासवर्ड एंट्री करी साइनिंग इन रे ओके कर दउची। आपणकर रजिस्टर मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी टी आसीजिवो। आपण ओटीपी टी एंट्री करी सबमिट रे ओके कर दियंतु। सबमिट रे ओके कला परे आपणकर एमिति एक इरर देखिबा पई पाइबे जो सबमिट योर नॉमिनी इमिडिएटली। आपणकर जो नॉमिनीटी आपणकर इमिडिएटली एक्टिव करिया पई कहा जाउची। तेणु आपणकर एमिति एक इरोटी आपणकर शो होई जिवो। जदि आपण नॉमिनीटी ऐड करि नांती आपणक एमिति एक इरोटी आसी जिवो। तेणु फिल्म ई नॉमिनी रे ओके करंतु। ओके कला परे आपण माने देखि पारुतबे आपणकर जो फैसिलिटी वर्तमान ब्लॉक कर दिया जाई अछि। तेणु सर्वे प्रथमे आपणकर नॉमिनेटी एक्टिव करंतु। तापरे आपणकर एमिति इरोटी आपणकर हटि जीवो। तेणु सर्वे प्रथमे आपण जो थ्री डॉट रही थ्री डॉट रे ओके करंतु। तापरे व्यू प्रोफाइल रही प्रोफाइल ले ओके करंतु। आपणकर एई भली भाव रे डिटेल टी शो होई जिवो। तेणु देखि पारुथबे जो फोटो अपलोड रही आपण सेइतरे ओके करंतु। एवं आपणकर जो गैलरी जो फोटोटी रखिचंती सर्वे प्रथमे आपणक फोटोटी आपण चूज करंतु। तापरे प्रिव्यू फोटो रे ओके करी अपलोड फोटो रे ओके कर दियंतु। आपणकर एमिति एक फोटोटी आपणकर अपलोड होई जिवो। तापरे आपण माने देखि पारुथबे परमानेंट एड्रेस टू रही आपण सेइतरे ओके करंतु। तापरे आपणकर जो भली भाव रे जो एड्रेस टी आधार कार्ड माध्यम रे रही आपणक आधार कार्ड जो एड्रेस टी डिटेल टी आपण दियंतु। सर्वे प्रथमे आपण देखि पारुथबे परमानेंट एड्रेस एवं करेंट एड्रेस। जदि आपण दुईटी जाक एड्रेस सेम रखिया पई चाहुचंती आपण सर्वे प्रथमे परमानेंट एड्रेस टी भरी दियंतु। तापरे आपणकर जो करेंट एड्रेस टी जदि सेम रखिया पई चाहुचंती चेकबॉक्स रे ओके कला परे दुईटी जाक आपणकर एड्रेस टी सेम होई जिवो। तापरे सबमिट रे आपण ओके करि दियंतु। सबमिट रे ओके कला परे आपण माने देखि पारुथबे एड्रेस सेव सक्सेसफुल। आपणकर जो प्रोफाइल रे आपणकर एड्रेस टी आपणकर सक्सेसफुल सबमिट होई जिवो। तापरे आपणकर जो थ्री डॉट रही थ्री डॉट ऊपर आउ थे क्लिक करंतु। थ्री डॉट रे ओके कला परे जो मैनेज रही मैनेज रे ओके करंतु। तापरे आपन ई नॉमिनी जो रही
ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ରହିଛି, ପ୍ରୋସିଡ୍ରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରୋସିଡ୍ରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ଫାଇଲଟି ଶୋ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଭି ଫ୍ୟାମିଲି ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ, ଆପଣ ୟେସ୍ରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ୟେସ୍ରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନମିନିର ଡିଟେଲଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୋ ହୋଇଯିବ। ସର୍ବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନମିନିର ଆଧାର କାର୍ଡଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ନାମଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭରେ କିଏ ହେବେ ତା ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ ହିସାବରେ ନମିନିର ଡିଟେଲଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନମିନି ଏଡ୍ରେସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଏଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଏଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ଚେକ୍ ବକ୍ସଟି ରହିଛି, ଚେକ୍ ବକ୍ସରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଚେକ୍ ବକ୍ସରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ନମିନିର ଏଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚେକ୍ ହିଅର୍ ଟୁ ଅପଲୋଡ଼ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ନମିନିର ଫଟୋଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫଟୋରେ ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଫଟୋଟି ରହିଛି, ସର୍ବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଟି ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅପଲୋଡ଼ ଫଟୋରେ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫଟୋଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଚେକ୍ ବକ୍ସ ରହିଛି, ଚେକ୍ ବକ୍ସରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଚେକ୍ ବକ୍ସରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ଚେକ୍ ବକ୍ସ ଉପରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସେଭ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଟେଲ୍ ରହିଛି, ସେଭ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଟେଲ୍ ଓକେ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଇପିଏଫ୍ ଇ ନମିନି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟ ଚେକ୍ ବକ୍ସଟି ରହିଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ ବକ୍ସରେ ଆଉ ଥରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଚେକ୍ ବକ୍ସରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନମିନିର ଡିଟେଲଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୋ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେୟାର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନମିନିକୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ 100% କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଭ୍ ଇପିଏସ୍ ଇ ନମିନିରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ପେଜଟି ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଇ ସିଗ୍ନେଚର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଇ ସିଗ୍ନେଚର ପେଣ୍ଡିଂରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ପେଜଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୋ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଚେକ୍ ବକ୍ସରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ ଓଟିପିଟି ଆସିବ। ଆପଣ ଓଟିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଭେରିଫାଇ ଓଟିପିରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଭେରିଫାଇ ଓଟିପିରେ ଓକେ କଲା ପରେ ପିଡିଏଫ୍ ସିଗ୍ନେଚର ସକ୍ସେସଫୁଲ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଡିଏଫ୍ରେ ସିଗ୍ନେଚରଟି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ରହିଛି, ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ରେ ଓକେ କରି ମ୍ୟାନେଜରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇ ନମିନିରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଇ ନମିନିରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ନମିନି ସକ୍ସେସଫୁଲ। ଇ ନମିନି ଡିଟେଲରେ ଆପଣ ଓକେ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନମିନି ଡିଟେଲଟି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ।